Bismillahirrahmanirrahim. Cerita selanjutnya. Fabel Al-Quran. Burung dan paus. Burung Nabi Ibrahim, ikan paus, dan Nabi Yunus. Cergam, cerita bergambar. Dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Oleh Muhammad Iqbal, Pro Kids. Hikmah kisah burung dan paus. Allah berkuasa mematikan dan menghidupkan kembali makhluknya. Setiap pendakwah harus memiliki kesabaran tinggi dalam menghadapi orang-orang yang didakwahi. Kita dianjurkan untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah apabila melakukan kesalahan. Temukan hikmah-hikmah lainnya dari kisah burung dan paus. Listen from the story of the bird and the wall. Allah has power over all things, including killing his creatures and making them come back to life. Everyone who keeps da'wah should have a lot of passion in facing those that are being preached on. We are encouraged to repent and seek forgiveness to Allah whenever we make mistakes. Find out or listen from the story of the bird and the wall. Burung dan Nabi Ibrahim. A bird and the Prophet Ibrahim. Muhammad Iqbal. Hai, aku adalah makhluk Allah yang punya dua sayap untuk terbang ke angkasa. Hampir semua manusia menyukaiku. Aku adalah burung. Hey, I am one of Allah's creators, and I have two wings to fly to the sky. Almost every human loves me. I am a bird. Setelah mampu terbang, aku pun memilih berpisah dengan kedua indukku. Aku memilih tinggal di pohon yang cukup lebat. Being able to fly, I decided to live independently. I choose to stay a dense tree as my home. Aku baru menyadari bahwa aku tinggal di dekat rumah kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku senang sekali tinggal di dekat rumah beliau. I just realized that I live closely to the gods below, Prophet Ibrahim. I was very happy to stay beside him. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim berkata, Ya Rob, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Allah membalas, belum yakinkah kamu Ibrahim menukasi? Aku telah meyakininya, tetapi agar hatiku tetap mantap. Allah menjawab, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian pergilah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. One day, Prophet Ibrahim asked, My Lord, show me how you give life up to death. He said, Do you not believe? He said, I do, but this is to calm my heart. He said, Then take 4 birds and chop them off. Place a fat of them on each mountain. Then call them. They say come to you in a rush. Keesokan harinya, aku melihat Nabi Ibrahim sudah mengikat 3 ekor burung. Dia mendatangi sarangku dan menangkapku. Di hadapanku sudah ada 3 burung yang disembelih beliau,
Setelah itu, tiba giliranku. On the next day, I saw Prophet Ibrahim had three birds. He then climbed up the tree and immediately caught me. There were three birds mutilated by him before me. It came my turn. Nabi Ibrahim pun mencincang seluruh burung tersebut. Dia bahkan mencampur adukan seluruh daging burung tersebut. Setelah itu, Nabi Ibrahim pun menaruh setiap potongan daging burung tersebut di gunung yang berbeda. Prophet Ibrahim chopped the birds in pieces. He even mixed the pieces together. Finally, he put and placed each of the pieces on separate mountains. Nabi Ibrahim pun kembali ke rumahnya. Tak kala sang Nabi memanggil 4 burung tersebut, Allah menyatukan potongan tubuh burung itu dan menghidupkannya kembali. Mereka terbang cepat dan tak ada tanda terpotong dan terluka. Tak diragukan lagi, Allah adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Prophet Ibrahim come home. When he called the folded birds, Allah made their parts to be retended and live again. The birds flew fast to the prophet, and they indicated no sign of December moon. And being hard, undoubtedly, Allah gives life and causes death. Cerita selanjutnya, ikan paus dan Nabi Yunus. While and Prophet Yunus. Allah Maha Besar. Dialah yang menciptakan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Ini. Di antaranya adalah aku, seekor ikan paus. Allah is the greatest. He created every living things of this earth. One of them is me. Oh, wow. Tidak ada makhluk di dunia ini kecuali Allah lah yang memberi rezeki. Allah adalah zat yang maha pemurah. Selama hidup di samudra ini, selalu ada makanan untukku. And there is no creator on earth but Allah provides provision. He is the beneficent. I always have food in this ocean. Setelah beberapa hari dia berada di dalam perutku, aku mendengar perintah untuk segera ke permukaan dan mengeluarkannya. After a few days of his staying in my belly, I was ordered to go to the surface and let him out. Ketika sedang berenang, aku mendengar suara untuk mengikuti sebuah perahu. Ketika sedang mengikuti perahu itu, aku melihat orang-orang melempar manusia ke samudra. Kubuka mulutku lebar-lebar dan menelannya. When dipping, I heard an now common to follow a ship. Behind it, I saw people throwing a man into an open sea. I opened my mouth widely and swallowed him. Tiba-tiba aku mendengar suara, "Wahai ikan paus, engkau baru saja menelan seorang utusan Allah
Jangan engkau membahayakannya dan melukainya. Then I heard a voice saying, "Oh, while just to inform you that you have just swallowed Allah's messenger, so do not harm and injure him." Setelah beberapa hari dia berada di dalam perutku, aku mendengar perintah untuk segera ke permukaan dan mengeluarkannya. After the few days of him staying in my belly, I was ordered to go to the surface and let him out. Aku patuhi perintah itu. Setelah berada di dekat sebuah pulau, aku mengeluarkannya. Allah telah mengampuninya. Jika dia tidak meminta ampun kepada Allah, dia pasti akan berada di perutku hingga kiamat tiba. I obeyed the order. On the closest island, I let him out. Allah had forgiven him. If he had not prayed to him, he would have remained in my stomach till the day of judgment. Demikian sebuah cerita fabel Quran dari Frog Kids dengan judul Burung dan Paus, Burung dan Nabi Ibrahim, Ikan Paus dan Nabi Yunus. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.